Learn English from friends, Stranger Things, and more. Yap, kamu nggak salah dengar. Hari ini kita bakal belajar English bukan dari buku grammar yang bikin ngantuk, tapi dari TV shows dan films yang kamu actually love. Hi everyone, welcome back to Semua Bisa Bahasa Inggris. Kalau kamu suka binge watch Netflix tapi belum pernah kepikiran buat belajar English dari sana, well, you're missing something really fun and super practical. You already spent hours watching, right? So why not make it productive too? Let's learn English the fun way. Okay, let's start with one of the most iconic shows ever, Friends. You know that moment when Joey says, "How you doing?" That phrase, "How you doing?" artinya sama kayak apa kabar, tapi versi flirty, santai, dan khas banget gaya New York. Jadi kalau kamu bilang ke teman kamu, "How you doing?" Please make sure kamu pakai Joey face, bukan robot face, okay? Dan ingat, ini bukan formal English ya. Jangan bilang how you doing ke bos kamu di kantor. Itu kayak bilang, "Yo boss, what's up?" Next, let's move to something stranger. Stranger Things. Ada satu scene di mana Eleven bilang, "Friends don't lie." Artinya, teman itu gak bohong. Simple? Yes. Powerful? Absolutely. This phrase teaches us not just English, but also value. Kalau kamu lagi marahan sama teman, coba aja bilang, "Hey, friends don't lie." Sounds cool, right? Dan karena kamu pakai English, dramanya jadi naik level kayak Netflix original. Now, let's jump to the Big Bang Theory. Sheldon sering banget bilang, "Bazinga." Nah, bazinga itu bukan kata asli dalam kamus, tapi maksudnya kayak gotcha atau dalam bahasa Indonesia, ketipu kan? Jadi, kalau kamu ngerjain teman kamu terus dia percaya, kamu bisa bilang, "Bazinga." Tapi ya, jangan kebablasan kayak Sheldon. Kalau tiap hari kamu ngomong bazinga, nanti malah kamu yang gak punya friends. Oke, sekarang kita pindah ke Stranger Things lagi. Ada kalimat keren dari Dustin. Dia bilang, "Never tell me the odds." Artinya, jangan kasih tahu kemungkinan buruknya. Ini bisa kamu pakai kalau lagi takut tapi pengen kelihatan berani. Misalnya sebelum ujian, teman kamu bilang, "Bro, kemungkinan besar kita remedial nih." Kamu jawab, "Never tell me the odds." Boom! Kamu langsung kayak karakter film action. Sekarang, dari Harry Potter. Si Dumbledore pernah bilang, "It does not do to dwell on dreams and forget to live." Artinya, tidak baik hanya terlarut dalam mimpi dan lupa hidup. This one is deep. Kadang kita sibuk mikirin masa depan, sampai lupa menikmati sekarang. So, kalau kamu lagi overthinking, coba ingat kalimat itu. Bilang pelan-pelan. It does not do to dwell on dreams and forget to live. And maybe, kamu bakal tenang sedikit. And oh, from The Office, Michael Scott bilang, "I'm not superstitious, but I am a little stitious." Ini permainan kata. Dari superstitious, percaya tahayul. Dia bilang bukan superstitious, tapi a little stitious. Artinya dia setengah percaya. Lucunya, grammarnya ngaco, tapi maksudnya dapet banget. Dari sini kita belajar kalau dalam percakapan santai, orang native itu sering main-main dengan bahasa. Jadi jangan takut salah dulu. Kadang yang bikin lucu dan natural justru a little mistake. See, belajar Inggris itu nggak harus tegang, nggak harus buka buku tebal.
You can learn from your favorite characters, your favorite scenes, and your favorite lines. Next time kamu nonton Friends, Stranger Things, atau Harry Potter, jangan cuma nonton ceritanya, dengarkan cara mereka ngomong. Perhatikan intonasi, expressions, slang, dan idioms. Karena dari sana, kamu bisa belajar real English. Alright, sebelum kamu lanjut binge watch lagi, coba tulis di kolom komentar. TV show apa yang paling kamu suka dan line English apa yang menurut kamu paling keren? Maybe kita bahas di episode berikutnya. If you enjoy this video, don't forget to like, share, and subscribe. Karena di channel Semua Bisa Bahasa Inggris, kita belajar English bukan cuma dari buku, tapi dari everything around us. Now go on, watch your favorite show and call it studying English. See you next time, friends. And remember, friends don't lie. Halo teman-teman, welcome to Semua Bisa Bahasa Inggris. Di sini, learning English is fun, simple, and for everyone. Yuk belajar bareng supaya makin percaya diri ngomong bahasa Inggris. Don't forget to subscribe and turn on the bell. Let's get started!